आम जहाँ शुणुलु आसला बेले एठी कनिका राजा राजेंद्र नारायण भंजदेव एठिके आसीथिले आउ ए गाँर नामकरण करथिले कारण नुआ नुआ जिनिस देखिथिले आउ एठिकार लोक कोडे इच्छा कले ता पूर्ण हुए बोली सही चाकरी दरकार टंकाटा कोठु अधिक मिलियो सही चाकरी दरकार सही पाठ पढ़िया दरकार तो केमिति पिला माने भलो हेबे केमिति भलो हम तो भूल बाटो तो नै गेले तो मौसा हम जानिबा केमिति फेरी जणीबा जीवो पुणी इठी कीर्तन हेबो पुणी से धूली दांडर धूली रेणुर बासना रे पुणी महकी उठिबो दांड केमिति से परिस्थिति आसी जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ आजी श्री रु आरंभ श्री रे शेष भाव आ भावनार कार्यक्रम नुआ कहानी पुराणा कथारे चरित्र खोजुची चित्र भीतर डायरी को स्वागत करुच्ची मु राकेश कुमार आमे आसी पहुंची सारिचु आरंभ होइतिला तुलसी क्षेत्र माँ महालक्ष्मी को द्वारु फुलन देवी को चरित्र आंकिबा आ पहुंची सारिचु सेई जगारे नुआगा इच्छापुरे जोंठी इच्छा कले इच्छा पूरण हुए आउ बसिचु नायकंक धर्मपत्नी पत्नी बा नायक जगतर नायक नाहाकाणीक पाखरे मां पाखरे पीठरे प्रथमे चरण तले शरण पशि आम आरंभ करने को जाऊँ आमर कार्यक्रम आम सहित ग्रामर गुरुजन मान रही पिला माने रही आजिका दिन में कला साहित्य संस्कृति एवं परंपरा जो भली भाव में लिभिबा को बसी आउ संपर्कर माने जो भली भाव में बुड़ीबा को बसी ताकू चिंता करी आमर एक छोटिया प्रयास पछकू फेरिबार नुआ प्रयास रे आमे आसी पहुंची सारिचु नुआ गाँ इच्छापुर रे आलोचना करबा आपण मानको स्वागत चरित्र खोजुची चित्र भीतर डायरी आमर कांसेप्ट जे आमर मिशन जय श्री जगन्नाथ आउ जय जगन्नाथ डाकिबा नाही समस्त जय श्री जगन्नाथ बोली कहिबा काहे कि ना आपनकर आमे तो मां को दुआरे बसिचे महाप्रभुंकर चरण तले शरण पसी आमे आज ए कार्यक्रम को आरंभ करथिले मां को पाखरे बसिचे मां बिना संसार अधा तो आमे जतबेले जय जगन्नाथ डाकुचे सेतबेले कोउठी ना कोउठी हमकु टिके ओडुआ लागुची कारण जय जगन्नाथ खाली डाकिला बेलको मां रहु नाही सेति पई आमे जय श्री जगन्नाथ मिशन नै आमे आरंभ करूचे श्री जुड़ी देले मां को पाखरे श्री अत लक्ष्मी तेनो जगन्नाथ को लक्ष्मी सहित साथी रखी डाकुनी जय श्री जगन्नाथ आमरो आमे सेही मां को पाखरे बसिचे तुलसी क्षेत्र मां लक्ष्मी को पाखरु आरंभ होइतिला पुणी सेही मां को पाखरे आमे मां लक्ष्मी कर स्वरूप को पाखरे बसिचे तांको दुआरे चरण तळे शरण पसी आज्ञा आपण जणे गुरु आमे जति आपण आलोचना करूतले आपण अनेक शिक्षा देइचंती हम आपनको पाखरे पिला माने मध्ये किछि बसिचंती आपनकर पाखरु मध्ये किछि शिक्षा नैथिबे आपण छोटिया वार्ता टिए जानिबा को चाहिबो जे आउ से पुराना दिन अछि ना आउ से पुराना पिला दिन अछि ना हा पुणी परिवर्तन किछि हेछि ए गारे नहीं परिवर्तन हो जाए बर्तमान आस्ते आस्ते ट्राडिशन टा लिभि लिभि जाउछि ट्राडिशन टा लिभि लिभि जाउछि मु को जो मां को पाखा बसंती मां गुंडे एठी हम गां पर हलचल होतला हम गां टा चिंता करू तो नियर अबाउट 3 किलोमीटर बुझले कि 3 किलोमीटर गोटे गां एठी गुटे पीठ एठी आपनकर प्रति वर्ष थरे हमर जो पाटल मंगला हुई हमर जो पणा संक्रांति आग दिन एठी हमर गोटे उत्सव हुई खाया हुए गां सारा सबडे असंती मां कर एठी दासी लागे घट पूजा हुए घट आगुर सब गाँ गाँ बुलिक नाच करती चाउल कलेक्शन करती से विधि है संक्रांति आग दिन ये खाया व्यवस्था हुए माँ को दासी व्यवस्था हुए बोले बाजा वाला आसती बाजा बाजी थाए माँ को दासी लगला मैंने जहाँ जहाँ भविष्य आगू कौन घटो ए वर्ष कौन समस्या माँ के पाखे सब मानते पूर्वधा मैंने पचारती माँ उत्तर दिखती हाँ आगू या अच्छी काल के या हम ए वर्ष सारा ये कटो आउ कार कार रोग बैराग भल मन समस्या माँ केमी भल माँ कही दिखती शिशु आम पुरातन प्रथा थिला चली कालक्रमे मनुष्य आस्था स्वार्थवादी होगा लगे निस्वार्थपर भाव में कार्य करुले स्वार्थ आगू चली आसला से स्वार्थ होते जो आशा कले गाँव तो किसी अनुसार माँ फंड्स नहीं स्वार्थ किए दब से कहला आम स्वार्थ न पाइले आम दासी घट कम करूँ ना छाड़देले परंपरा आस्ते आस्ते लिभि गला माँ पाखे आउ जिनस ना यहाँ अत्यंत दुखर विषय पछकू फेरिया चिंताधारा चली सहयोग आवश्यकता रही गोटे कथा मौसा बयस केते वर्ष हेलानी 65 वर्ष आपण समय अनेक कथा देखिथिबे अनेक संपर्क भी देखिथिबे आमे सेत बळे बाबा बड़ापा दादा खुड़ी जेजे भाई अनेक कथा डाकुतिले किंतु वास्तव रे आमे ए कथाटी कहि रखिबा को एथि पई चाहिबो इंग्रेज चली जाइछंती किंतु किछि शब्द छाड़ी जाइछंती दादी मम्मी अंकल आंटी ए चारोटी शब्द वर्तमान मार्केट रे खेलुची बेसी आमे आउ दादा डाकुने कि खुड़ी डाकुने कि पीसा डाकुने पीसी डाकुने
भाई डाकुने कि मामू डाकुने केवल अंकल आंटी आउ दादी मम्मी रे सरी जाउछि या सत्य तो आपनक गाँ रे ये परंपरा ए जो परंपरा अछि से ଆମେ ତ ଡାକୁ ନଥିଲୁ ଏବେ ସବୁ एबे आपनक पिला माने डाकिलेनी आपनक गाँ रे पछुको मौसा पुनी केमती फेरिबा गोटे टिके सार आपनक मतरे टिके कोंतु पछु केमती फेरिबा काहे कि ना आपण माने थाउ थाउ जेतेबेले पुनी आमे टेक्नोलॉजी रे आगु को जिबा आमे मना करूने टेक्नोलॉजी रे जिबा अनेक डेवलपमेंट काम करिबा किंतु बट आमे संपर्क रे पछुको फेरिबा जो कांसेप्ट रहिछि कोन कले पुनी पछुको फेरि परिबा ना मोर कहबार कथा होछि आमे संस्कारी पिला को संस्कार देले पिला संस्कारी हेबे आमे पिला को जो शिक्षा दान दउछन से शिक्षा अनुसार पिला तयारी होछि पिला गडुछि हमर जो छान बोले हमर नाती नातनी बदल हेलन तांको बापा ने सी माने ट्रेडिशनल शिक्षा दउ नांती हमें आपण कहबा मुताबिक जे टेक्नोलॉजी डेवलप करू किंतु जे बापा बापा डाकर जो मधुरता मां डाकर जो मधुरता ये मम्मी डाडी डाकर न थाए मम्मी डैडी मां डाकर जो मधुरता ता केते केते मार गभीरता कोन मां कि भूल जिनिस एमन ता कथा बुझिला नाही अत्यंत दुखर विषय जे समाज बाप मां कारण होच भाई संस्कार अभाव से शिक्षा अभाव ना मोबाइल ना मोबाइल तो दूर मोबाइल तो बर्तमान से हम मोबाइल भल कथा दूची खराब कथा भी दूची भलटा को कम लोग देखुचंदी खराबटा को बेसी देखुची जा द्वारा कि से भूल पथु गति करी होची आज्ञा मद दुकान पाखकू जिबा पाई के डाकंती नाही किंतु क्षीर वालाटा पाखकू समस्त डाकंती क्षीर वालाटा दुआर दुआर बुले कि मद वाला दुआर मुह को जायनी तो मोबाइल रे भलो आसुची खराब भी आसुची तो लोक पिला काहा को ग्रहण करिवे खराब को ना ग्रहण खराब ग्रहण करूसंदी कि क्षीर पिउनांती मद पिउसंदी आपन को गां रे सब विभिन्न परंपरा थिबो आज्ञा वर्ष के 12 मासे हमर ओडिया घर रो साहित्य संस्कृति परंपरा कहे 12 मासे 13 जात आपन को नुवा गां इच्छापुर रे हम जहा सुनुथुलु आसिला बेले एठी कनिका राजा राजेंद्र नारायण भंजदेव एठिके आसीथिले आ ए गां रो नामकरण करथिले कारण नुवा नुवा जिनिस देखिथिले आ एठिकार लोक कोडे इच्छा कले ता पूर्ण हुए बिली सेति पई नुवा गां इच्छापुर दिया जाइतिला आज्ञा हां ठीक कोन प्रकृत से कथा टिके जानिबा ना जानिबा एई राजा माने जतले आसी बहु सत्ता बहुत टॉर्चर करले प्रजा मान को शोषण करथले कर अधिका मात्रा संग्रह करथले से राजा को दमन करा भी हमर एटे प्रजा मिली करा गला प्रजा मेरे सब थिला हम पाखपा गां रे बंका रामा तांग ना सुआ पितृपुरुष सुनिजु जी तांको ना सुनिले मन गर्भणी गाई बाट छाडी दिए से माने राजा के विरुद्ध रे कहले प्रजा मिली कर राजा को दमन करबा राजा जो मतलब लिखले गाँव बसी वासी परगादा करते आतु मन सब से कहे बाबू सारे मणिमा से अमुके घर झीटी भारी सुंदर से अमुके घर बहुटी भारी सुंदर से यही पाख गाँ गोटे आम अच्छी शाशु भाषुणी कहीं से गाँटी ना राजा जाइए से बहु मैंने सब कौन कले ना आसे राजा को देखापी तेणु शाशु मैंने राजा प्रादुर्भाव कौन ये सब अपहरण करती से सब मुहर सब कोला लगे घर भर लुचिगले राजा चिंता कले कहला ये अच्छा कौन शाशु कौन भुआ शुणी घर बसले बहु मैंने कौन आसे आमको देखापी से ना नामकरण कले शाशु भुआ शुणी आम गाँ ना तो नुआ गाँ हिसाब से नुआ नुआ जिन राजा अनुभव कले आ इच्छा करी राजा विरुद्ध सर्वोत्तोलन करते बड़ साहस से 5 मुखा कनिका बोले ना अच्छी आप ना सुनले कनिका ना बाबा कनिका पिटी पिकरी भारी बाड़ी आसे कथा कथा बाड़ी करेंगे तंटा बलमर कारबार गहर संग्राम चले राजा को दमन कले ये प्रजा स्वाधीन हेले बुझे कि से राजा यही सब कथा अनुभव कर देखले नुआ गाँ हिसाब नामकरण राजा करते आम पितृभाषा शुणीचु आज्ञा आपण को गार परंपरा जो 12 मास 13 जात कोन कोन सब एठी गार हुए तर जो जेमती जागर हला हां शिवरात्रि हुए हमर महादेव मंदिर जेतु अछि शिवरात्रि हुए एठी हम रज पर्व हुए पणा संक्रांति पालन करा जाए यज्ञ मध्य हुए ए सब विभिन्न हमर 12 मास हां भाईचारा बांटू आज भी गां रे भाई भाई रो संपर्क केमती रही छी ना भलो अछि संपर्क भलो अछि खराब नहीं जते हम कौन से माने कार्यक्रम हुए सामान्य सहयोग करंती आजिकल तो सब राजनीति पशिगला कुटुंबी पशिगला विभिन्न दल थे कर्म है समस्त आसी सहयोग करते समस्त पहुंचती आज्ञा आपण को पिला बेଳ सेतबेले भी राजनीति थिला हां थिला से कोन एमती राजनीति ना ना वर्तमान बेसी सब स्वार्थी हे गेले वर्तमान ना एते प्रकार नथिला अतिरिक्त राजनीति कूटनीति पसी आइछि वर्तमान स्वार्थी जिन को ना स्वार्थला मु बड़ हेबी मु रहिबी आगे रहिबी फ्रंट लागले समस्त मु रहिबी राजनीति रे संपर्क नष्ट होइछि हाँ नष्ट ही संपर्क आपण को गां रे नष्ट होइछि हाँ सब गां रे हम गां हम अनुभव करछु सबडा बोलछु के सही सब गां अवस्था सेया संपर्क भाई भाई संपर्क नहीं बाप पर संपर्क नहीं लड़ाई किए करछि नेता करंती ना जनता करंती नेता काई करे फायदा नेबे ताकर ठीक अछि मोसा ताले जनता काई लड़ाई करछुंती
ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ହିସାବରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ନା ସେ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞତା ପାଇଁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ମଦ ଟିକେ ପିଇଦେଲେ କୋଉଠି ଶାଢୀ ଖଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ କମତି କଲେ ମୁଁ 500 ନେଇଗଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ମୋ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଦେଇଦେବି ମଦ ପିଇଦେଲୁ ଆଜି ତାର ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ବେପାର କରେ ମୁଁ କେମିତି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅଧିକା ନେବି ମୁଁ ଆଗରେ ମତେ ଲୋକ ଧରିବେ ଗୁଣ୍ଡାରେ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସବୁଆଡେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି। ମତେ ସବୁ କଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ହଁ ସବୁ କଥା ମୋ ପାଖ ଲୋକ ଆସିବେ ମୁଁ ଆଗୁଆ ହେଇକି ରହିବି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଫେରିଯିବା ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଜଣେ ମାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଚରିତ୍ର ଖୋଜୁଛି ଚିତ୍ର ଭିତର ଡାଇରୀରେ 82 ମସିହାର କଥା ଏଇ 82 ମସିହାର କଥାକୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ମାଙ୍କର କଥାଟାକୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବୁ। 82 ମସିହାର ସେଇ ଯୋଉ ଧୂଳି ଦାଣ୍ଡ ଥିଲା ଆଜି ଆଉ ଅଛି ନା ନାହିଁ ମାଟିର ବାସ୍ନା ଆଉ ଅଛି ନାହିଁ ଯଦି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ମା ମାନେ ଯେ ବୋହୂ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ଆମେ ବା ଯାହାକୁ ଝିଅ ମାନେ ବା ଆମେ ଯାହାକୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ମଥାରୁ ଉଢୁଣା ଖସୁଥିଲା ନା 80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗାତୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଉଡା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଜଣେ ମାଉସୀ ବି ଆମ କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉଢୁଣା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପଡିଛି ପଡିଛି ମାନେ ସଂସ୍କାରୀ ପରା କଥା ହଉଛି କଣ ସେ କଲା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଘରର ଝିଅ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଘରର ବୋଉ ହବ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ଶିଖିକି ଆସିଛି ବାପ ଘରୁ ଶିଖି ମା ଆସେ ବାପଟା ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ଦିର ଶାଶୁରଟା କର୍ମ ମନ୍ଦିର ବାପ ଘରୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା କାଉଣ୍ଟର କରିବାନି ହଁ ନା ସେଇ ଜିନିଷ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଓଢ଼ଣ ଅଛି ଆଉ ଆମର ଓଢ଼ଣ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସହର ଅଭିମୁଖୀ ହଉଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା ସହର ଚଳଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗାଁ ସହର ଚଳି କଲେଣି। ଆଜିକାଲି ଝିଅ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯିବା ବେଳେ ହାତେ ଲମ୍ବା ଉଢୁଣା ଟାଣୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦିନ ଚତୁର୍ଥୀ ପିଣ୍ଡ ପଡି ସାରୁଛି ତା ପରଦିନ ଉଢୁଣା ଖସି ଯାଉଛି ତାର କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ? କାରଣ ନା ନା କାରଣଟା ମୁଁ ଅନୁଭବୁଛି ଏଇଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଶୁ ମାନେ ନରିମିଛନ୍ତି ବୋଉ ମାନେ ଗରମରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଉ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ପାଇଁ ବୋଉ ମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଶାଶୁ ଦି ପଦ କଲା ବୋଉ ଚଢି ଆସୁଛି ବୁଝିଲେ କି ଶାଶୁ ମାନେ ନରମ ବୋଉ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଭାବ ହେଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଓଢଣୀ ଖସି ଯାଇଛି ଓଢଣୀ ଖସିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଶାଶୁକୁ ବୋଉ ଆଉ ଭୟ କରୁନାହିଁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ବୋଉ ଆଉ ଭୟ କରୁନାହିଁ ଦେଢଶୁରକୁ ବୋଉ ଭୟ କରୁନାହିଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ବି ମଧ୍ୟ ଡରିକି ରହିଛି। ଆପଣ ମାନେ ତ ସମସ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞ ଆଉ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୋଟେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଆମର ଏ ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କର ମାନେ ବୁଝି ଆମେ ପଛକୁ ଫେରିବା। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ କଣ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ପିଢିରେ ଥିଲୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପିଢି ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି ଆମ ପିଢି ଆରମ୍ଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପିଢି ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ପିଢି ଆସିବାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ପିଢି ଭବିଷ୍ୟତଟା କଣ ଆମ ଆଗାମୀ ପିଢିଟା କଣ ନା ଧ୍ୱଂସ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି ତ ସେଠୁ ଆମେ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ କଣ ଆଜ୍ଞା କଲେ ଆମେ ମୁକୁଳି ପାରିବା? ଆମେ ମାଙ୍କ ଦୁଆରେ ବସିଛେ ହୁଏତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କ କାମରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ନା ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ନିଜେ ବଦଳିଲେ ଯୁଗ ବଦଳିବ ଯୁଗଟା ଆପେ ବଦଳିଲେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବଦଳିଯାଏ ଯୁଗଟା ବଦଳିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଏତେ ସଚେତନ ହବ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏବେ ସବୁ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବେଶୀ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥାଗତ ସହିତ ଲୋକ ଯୋଡିଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ଲୋକର ଆଚରଣ ଯାହା କରୁଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ଯାହା କରୁଛି ଆଚରଣ ସେହା କରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେୟା କରିବା ଉଚିତ ମୋର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଉ ଆଚରଣ ଠିକ ହେବା ଉଚିତ ଯାହା ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରଣରେ କହିଲି ଆଚରଣ ସେହା କରି ଦେଖେଇବି ଆଚରଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭାବରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଆସିବ ବାସ୍ ବଦଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ ପଢୁଛି ମାନେ ସମାଜ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସୁଛି ଗୁରୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛି ସବୁ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ଲଗଉନାହିଁ ଏଇଟା କୋଉଠି ଭୁଲ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ନିଜର ଅଜ୍ଞତା ରହିଛି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ତ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସଂସ୍କାର କଥା କହୁଥିଲେ ହୁଏତ କାହିଁକି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବ ମୁଁ ଯଦି ଠିକ ଶିକ୍ଷା ନ ନେଇ ପାରିଲି ତାହେଲେ ମୋ ଆଚରଣରେ ଠିକ ରହିବ ନାହିଁ କି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ରହିବ ନାହିଁ ଯଦି ମୋର ଗୁରୁ ଯଦି ମତେ ଠିକ ଶିକ୍ଷାଟା ଠିକ ନ ଦେଇ ପାରିଲେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଆମେ ବେସିକାଲି ଇଂରେଜୀ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଫୋକସ ଦଉଛୁ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁକୁଳର ପାଠ ଥିଲା ପଣିକିଆ ଥିଲା ଆମ ସାର୍ ମାନେ ଆମକୁ ପଣିକିଆ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ ଆଉ ଛିଡା କରି ପ୍ରଥମେ ଗଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲଉଥିଲେ ଆଜି ଅଛି ସେ ନା ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି ଭୟରୁ ଭକ୍ତି ଭୟ ନ ଆସିଲେ ଭକ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ ଭକ୍ତି ନ ଆସିଲେ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ରେକ ହବ ନାହିଁ ଠିକ ନା ଭୁଲ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଜୀ ଯଦି ଛାତ୍ର ଭୟ କରିବ ତାର ଭକ୍ତି ଭାବ ଆସିବ ଭକ୍ତି ବାସ୍ ଭକ୍ତି ଭାବ ଆସିଲେ ତାର ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ରେକ ହବ ତେଣୁ ଗୁରୁ ଯାହା କହିଲା ସେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ତାକୁ ପାଳନ କରିବ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ଯାହା କହୁଛି ସେ ଛାତ୍ର ତାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରୁନାହିଁ କାହିଁକି ତାର ଭୟ ନାହିଁ ଭକ୍ତିର ଭାବ ନାହିଁ ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ସେ ଆଡେଇ ପଳେଇ ନମସ୍କାର କରୁନାହିଁ
କାରଣ ଭକ୍ତିର ଅଭାବ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ହେଲା ଜ୍ଞାନର ଅଭାବର ଅଜ୍ଞାନତା ଆଡକୁ ଚାଲିଗଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲେ ଆମେ ତ ନିଜ ଗୁରୁ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମ ସଂସ୍କାର ହେଲେ କେମିତି ବାପା ମା କଥା ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି ବାପା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ତେଣୁ ବାପା ମା କଥା ହଉଛି ଆମେ ସେ ବାପା ମା କଥା ଭୁଲିଗଲେ ଯିଏ ହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ଜଗତରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ଯେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇନି ଜଗତରେ ସେ କାହାରି ସମ୍ମାନ ଦବ ନାହିଁ ଗୁରୁ କୋଉଠି ସମ୍ମାନ ଦବ ତେଣୁ ଏଇ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଏଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଯେ ଆମ କନସେପ୍ଟ କହେ ଯେ ଆମକୁ ଦେଇଥିବା ବାରେ ବାୟୁ ଆଉ ପାରେ ପାଣି ଶବ୍ଦ ବାପା ଯେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ପାଇଛୁ ପ୍ରଥମ ଭଗବାନ ଆଉ ଯେଉଁ ମା ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ବାପା ଆଉ ମା ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ଆଉ ସମ୍ପର୍କର ମାନେ ବୁଝିବା ଆଉ ପ୍ରଥମ ଭଗବାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ହୁଏତ ସମାଜ ବଦଳିଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ବଦଳିବ ବାପା ମାକୁ ଲୋକ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି ବାପା ମାକୁ ଭୟ କଲେ ସେମାନେ ଭକ୍ତି ହବ ସେ ଉଦ୍ରେକ ହବ ସେଠି ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିଲା ଯେ ମା କଥା ମାନିଲାନି ମା ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ମା କଥା ସେ ମାନିଲାନି ଆରେ ଏ କାମ କରିବୁନି ଏ କାମଟା କରିଲେ ଭୁଲ ଏ କଥା ମିଛ କହିବୁନି ବାପା ମା କଥା ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କାହିଁକି ନା ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଆପଣ ମୋ ଚାହିଁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଲୋକଟି କିନ୍ତୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସିନା ପିଲାମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବାପା ମା ମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ କରିଛନ୍ତି ତ ମୋର କହିବାର ନା କରିଛନ୍ତି ଠିକ ହଁ ମୁଁ କହିବି ଠିକ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ମାନେ ଗୁରୁ ଯେମିତି ଶିଷ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରେ ନାହିଁ ଶିଷ୍ୟ ଟିକେ ଭଲ ପାଠ ପଢି ଭଲ ମଣିଷ ହେଲେ ସେ ମୋ ଗୌରବ ବଞ୍ଚେଇବ ବାପା ମା ଚିନ୍ତା କରେ ମୁଁ ଯେତିକିରେ ଅଛି ବାପସେ ବେଟା ଜାଦା ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀରେ ଭାଷା ଅଛି ବାପା ଚିନ୍ତା କରେ ମୋ ବେଟାଟାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ମୋ ଠାରୁ ଆଗକୁ ନେବି ତେଣୁ ସିଏ କଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୋ ଛୁଆଟା ମମି ହେଇଯାଉ ଝିଅକୁ ବି ପୁଅ ହଉ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରେ ମୋ ଯେତିକି ମୁଁ ପାରିଦର୍ଶିକ ପାଉଛି ତାରୁ କିଞ୍ଚିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୋ ପିଲାକୁ ଭଲ ମଣିଷ ମୁଁ କରିବି ଭଲ ଭଲ ମଣିଷ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଏଇଠି ଏକମତ ହେବିନି ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ କି ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଥିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲୁ କି ପିଲା ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି ତ ଏବେ କେତେ ଜଣ ବାପା ମା ଏ ଉକ୍ତିଟିକୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୋ କଥା ମୁଁ ମୋ ନିଜ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ନା ମୁଁ ଖାଲି ପଦେ କହୁଛି ଆମ ପିଢି ଠିକ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋ କଥା ଖାଲି ପଦେ ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି ମୋର ବୟସ 57 ହେଲାଣି ଆଜିକା ଦିନରେ ମୋ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥାଇ କହୁଛି ମୋ ମା ପାଖରେ ମୁଁ ମିଛ କହେ ମୋ ଛାତି ଥରେ ଆଜି ଯାଏ ମିଛ ମୁଁ କହିନି ମୋ ମା ଯାହା ପଚାରେ ମୁଁ ସତ କହିବି କାହିଁକି ନା ମିଛ ଯାହା ବି କରିଥାଏ ମୋ ବୋଉ ପଚାରିଦେଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ସତ କହିବି ବାଧ୍ୟ ମୋ ପାଟିରୁ ମିଛ ବାହାରିବନି ଏବେ ମୋ ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି କିଛିଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବୟକୁ ଏତେ ଭୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା ସମସ୍ତ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଉପସ୍ଥାପନା ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ସେତେବେଳେ 82 ମସିହାର ଧୂଳି ଦାଣ୍ଡ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଏ କି ସ୍କୁଲରୁ 10ଟାରୁ 4ଟା ପାଠ ପଢି ଫେରିଲା ପରେ ଆମ୍ବ ତୋଟା ହେଉ କି ପିଜୁଳି ବାରି ହଉ ସେଠି ଯାଇ ଆମ୍ବ ତୋଳେ ଆଉ ପିଜୁଳି ତୋଳେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପେଟେ ଭୟ ନେଇ ଆସିଥାଏ କାଳେ ମୋ ବାପା ମାରିବ କି କାଳେ ମୋ ବୋଉ ମାରିବ କି ଏ ଶବ୍ଦଟି ଥାଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରେ ସେ ପିଲା ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସେଠି ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିବା ବେଳେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଦାଦା ଖୁଡିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମା ବାପା ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା ବାପା ମା ଆଉ ପିଲା ତାପରେ ଆଉ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ତା ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପରିବାର ମୁଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁସଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଉଛି ନା କେମିତି ପୁରା ସଙ୍ଗ ହିଁ ନାହିଁ ଆମର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ଆଉ ମା ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲେ এই 4 ଜଣଙ୍କ ଛଡା ଇଏ ପିଲା ଆଉ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଲା କି ନା ପ୍ରଥମେ ସେ ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ସେ ଜାଣିଲା ବାପାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନିଲା ନା ବାପା ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ସମ୍ପର୍କ ମାମୁ ଇଏ ଦାଦା ଇଏ ବାପା ସେ ସମାଜ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହିଲେ ଏ ପରିବେଶ ନା ସେଠି ସେ ଏ ଧୂଳି ଦାଣ୍ଡ ଥିବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଆଉ ଗଛ ତଳେ ତୋଳିବାକୁ ପଡୁଛି କି ତ ମୋ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବାପା ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ହେଇପାରେ କାହିଁକି ଆମେ ଏ କଥାଟି କହିବାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବାପା ଆଉ ମା ତା ପିଲାକୁ କେତେ ସମୟ ଦେଇପାରୁଛି କାରଣ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମାଟି ଯଦି ପିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟ୍ୟୁସନରୁ ଆସିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମା ତାକୁ ବହି ଧରି ପଢଉଥିଲା ଆଉ ତେନ୍ତୁଲି ଛାଟରେ ବାଡଉଥିଲା
आज अच्छी आज्ञा ना ये छुटिया कथा मुझे कहबी वर्तमान समाज माने आपण जो कथा ठीक आगुर कहले आमे बर्तमान इंग्लिश सभ्यता आड़ को मुहाई अच्छा आम गाँव में बर्तमान ओडिया स्कूल थला बेले आम पिला को शिशु मन चाहते इंग्रेजी पढ़ो इंग्लिश जे पढ़ी भल कही पारला से बड़ ऑफिसर हम ओडिया पाठर किसी महत्व ना तेणु समस्ते नहीं शिशु मंदिर पकड़े इंग्लिश मीडियम सब लिखाई ना पिला प्रथम ठार इंग्लिश पढ़ला से परंपरा को जानला कौन ओडिशा परंपरा जानला कि तो पढ़लानी से जान कौन तार ज्ञान उदय से पात्र शब्द अनुकूल कर आगू चलला मम्मी डाडी राखी चलला तेणु से आस्ते आस्ते आम परंपरा ठार दूरे गला तो कोठी ना कोठी खाली आमे पिला को दोष ना बाप माँ भूल ये आम जो इंग्लिश मीडियम पढ़ाऊँ आम पुओ इंग्रेज पढ़ो इंग्रेज पढ़ी से बर्तमान बड़ ऑफिसर हम इंग्लिश कह नहीं आईएएस ऑफिसर ओएस ऑफिसर हम को गोटे कथा कहथिले मन अछि बाप से बेटा ज्यादा हां मु काहे के कथा टिको आपन को काउंटर करूची बाप से बेटा ज्यादा तो आगुरु से कथा बापा माने भाबुतिले मो पुओ मो चाहि टिके बड़ होबा दरकार इबे बापा माने भाबुचंती आगो कोठी अधिका करप्शन चाकरी कोथरे अधिका टंका मिलियो हां सेही चाकरीटा दरकार मोते सेही चाकरीटा दरकार टंकाटा कोठी अधिका मिलियो सेही चाकरी दरकार सेही पाटा पढिया दरकार तो केमिति पिला माने भलो हेबे केमिति भले हम तो भूल बड़ी बाटो तो नै गेले तो मुसा आमे जानिबा केमिति फेरिबा पछुकु वर्तमान आम समाज को पछुकु फेरेबा पई कोन कले आमे पछुकु फेरी परिबा मूल कथा आम डिस्कशन में से गोटे कथा बाहर केमिति पछुकु फेरिबा पुणी इठी खंजणी बाजिबो पुणी इठी कीर्तन हेबो पुणी से धूली दांडर धूली रेणुर बासना रे पुणी महकी उठिबो दांड केमिति से परिस्थिति आसीबो जने गुरु अनेक अभिज्ञता गोटे या भितरे ना मो कहता पिला जतबे से सहरा होमे ग्राम में किछ ना हेले से चिंता हरा भितरे कल्चर भितरे पसिबो पिला सहरा होमे के थोड़े बाहर आगु अमेरिका लंडन गलानी ये शंख केमिति बाजिबो गिनी केमिति बाजिबो से ना गांव में हेले तापर गां संस्कृति सहित जो चलणी सहित से मतप्रधान जड़ित हम तापर तार भाव आसो तार भाव आसला से आस्ते से ये सब पुनः चिंता कर परंपरा बंचे रखा सी तो परंपरा दूरे जाऊँगी सी फेरिया गाँव को आसक पड़ो गाँ सहित संपर्क रखा पड़ो मो गाँ सहर सहर बासुची हेले भी मो गाँ आज हसुची किंतु फेरिया पाई कई आ गाँ को चाहूना इच्छा करूना किंतु गाँ को फेरिले ही आम संस्कार फेरिबो आ संपर्क ही फेरिबो ना से पिला से दिन अनुभव करिया जो दिन आपन को देखो कोविड हैला कोविड जो समस्या लागला सो जे जोड़े कोड अमेरिका लंडन तल से गाँ को फला गाँ रो घर खंड अछि मुजी भी से माने जो निर्मल पवन हां विशुद्ध पवन एठी मुटी के के सेठी जीव आ जीवनर कथा पळे आसला हां जेते बळे जीवन विपद रे पडिला हां से तो से फेरला गाँ कथा टंका को पछ पकड़ी पळे आसला और बंचिवा दरकार किंतु से गाँ को फेरिबो से चिंता कर दिए फेरिजी सी अनुभव कर किछरा माने मंजिदा मुंडर पसी जे गाँ कौन अच्छी मो गाँ आज किंतु सहर बासिले भी हसुची सारिबा कार्यक्रम दुई पद जानिबु रश्मि लता आज्ञा सूर्यंकर तेजस्व को नहीं रश्मि सृष्टि आउ मार कोमल हृदय को नहीं लता सृष्टि लता परी कोमल आउ रश्मि परी तेजस्वी रश्मि लता चरित्र को आंकु आमे आसी पहुंची सारी नुआ गाँ इच्छापुरे आउ ग्रामर बुद्धिजीव बा आम एपिसोड रो प्रथम अध्यायर चरित्र जहाँकर चरित्र अधा लेखा होईची तांको कहिबा अर्थरे ग्रामर मुनि ऋषि मानक पाखरे आमे बसिथिलु आउ आलोचना करूथुलु जीव आउ शव को चिनिबा दरकार जीव आउ जीवन को चिनिबा दरकार गाँ को फेरिबा दरकार नचेत समस्त बर्तमान आम तो रश्मि लता चरित्र को आमे एभली आंकिचु जने संघर्षमय जीवन परे मध्य से आज एस्टाब्लिश हेचंती मार्केट रे अनेक ना कमेइचंती आपन को गाँ रो नाम मध्य आगु जाइचंती आपन को गाँ रो झियो अन्य जगह रे विवाह करि सारिचंती अन्य अन्यर बहु हे सारिचंती अन्यर परिचय पाइ सारिचंती किंतु आज भी से ताको गाँ को भूली नांती ताको गाँ को से फेरिचंती ना मु आज प्रथम सुनि रश्मि आशिया कथा सुनि म भारी माने धन्य मन कले जे गाँ को से मतलब गाँ रो गौरव को टाणी दबा आगु को से उद्देश्य रखी से गाँ को आज रखी ये सब माने योजनाटे करछंती जानि छथि आपन को गाँ जुओ जने नगड़ा ऊपर काम करछन जानि छथि हां से काली मते कहउतले जे माने भाई मु पता नगड़ा रे काम करछि मु नगड़ा कोन तो मु सब अनभिज्ञ मु जानि नि से तो हां तथा भी आसेले कोन पचारि बुझिबा जनो तार उद्देश्य होछि मो गाँ आगु जाऊ मो गाँ ना आगु तार गाँ रे जन्म के चिंता हरा तार गाँ पाखर अछि
ସହରରେ ସିନା ଅଛି ମନ ତାର ଗାଁରେ କାହିଁକି ଏ ଧୂଳି ମାଟିରେ ଆପଣ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସେ ବଢିକି ଯାଇଛି ଧୂଳି ମାଟିର ଯୋଉ ମାନେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ଅତୀତକୁ ସେ ଭୁଲିନି ଅତୀତକୁ ସବୁବେଳେ ଜାବୁଡି ଧରିଛି। ଆଜି ବି ସେ ଜେଜେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଜି ବି ବାପା ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଜି ବି ଭାଇ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଜି ବି ଦାଦା ବି ଡାକୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ଡାଡି ମମିଠୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି ହେଇନି ହେଇଛି ସେ ବଢି ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଛକୁ ଫେରେଇ ଦବା ଆଉ ବିପଦମୁଖୀ କରିବା ଆଗାମୀ ପିଢିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା। ତ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବା ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଆସୁ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ମିଶନ ରହିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଛାଡନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହଉ ଆମେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।